हाँ जी, आज घूमती चाय आ गई है जनाब। घूमती चाय तो घूमती चाय दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे हंसी आ रही है। वो जनाब गुलाम मुर्तज़ा के वो क्या है, मुर्तज़ा साहब जो है ना, हसन मुर्तज़ा, ये कह रहे जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी। हंस लो। कहता है जी अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की आएगी। चलें सियासी बातें बाद में करते हैं, पहले आपको दिखाएं आज हम क्या खा रहे हैं, उसके ऊपर तबसरा करें और उसके बाद टीवी बंद कर देते हैं। सर जी ये टीवी बंद है, ये ले टीवी बंद है जनाब। अब हम बताएं आपको कि हम आज खा क्या रहे हैं, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। हाँ जी, ये देखें दूर से और नज़दीक से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये जनाब जैसे घर में दाल चावल नहीं बनते, सफ़ेद चावल, ये सफ़ेद चावल हैं ये वाले, ठीक है। और इनके ऊपर मैंने एक दिन की बची हुई निहारी, ये निहारी डाली है, निहारी का सालन, और इसमें एक दो पीस जो है ना वो चिकन के मैंने डाले हैं। तो ये जनाब आज हम खा रहे हैं घूमती चाय में। आपको देखो कैसा लग रहा है। तो ये जनाब दाल चावल की बजाय ये चावल निहारी है, ठीक है जी। ये निहारी की बोटी भी देखें जी, ये चाय भी देखनी है। और ये है जनाब आपकी घूमती चाय। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए। बाकी सारे मुतालबे तो इसके पूरे हो गए हैं ना, आपको पता ही है सारा, ठीक है। थोड़ा सा एक रहता भी है इमरान को मंतकी अंजाम तक, वो ज़रा और आगे का है, ठीक है। हाँ जी, देख लिया घूमती चाय में क्या खाया है, क्या पिया है, क्या देखा है। आपके मुंह में पानी आया है कि नहीं आया, ये बताएं। अच्छा जी, सियासी बातें करते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, आपको पता ही है। और ये आखिरी वीडियो होती है सारा दिन की, वो भी बताते हैं क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। तो ये सुप्रीम कोर्ट से एक इस्तीफ़ा भी आ रहा है, वो बताते हैं। लेकिन जिन दोस्तों ने हमें ये मरीम नवाज़ के हवाले से कोई सलाम दुआ भेजा है, या हमें सलाम भेजा है, या घूमती चाय में सलाम भेजा है, तो उनके लिए है जनाब तला मोहम्मद लकी मरवत से, अमानत अली अबू जैबी से, और आरिफ गुजर साहब कराची से, सनाउल्लाह हाशमी स्कॉटलैंड यूके से, नूर अहमद कुरैशी हारूनाबाद से, राजा निसार जस्टिस पार्टी के सरबराह यूके के, वो जनाब यूके से, इंग्लिस्तान से, नदीम साउथ अफ्रीका से, मुनीर आज़रबाईजान से हमारे दोस्त हैं, अमजद साहब बर्मिंघम से हमारे दोस्त हैं, कामरान साहब बर्मिंघम से, अताउर रहमान साहब कनाडा टोरंटो से, और गुलफाम साहब दुबई से, मलक कामरान साहब पेशावर से, प्रोफेसर इमरान शाह साहब लाहौर से, शेख इकबाल साहब फ़्रांस से, मकसूद वड़ैच साहब स्विट्ज़रलैंड से, ज़फ़र साहब नौशहरा से, और राना रमज़ान साहब सऊदीया से, ठीक है जी। और एक और दोस्त है राना साहब, उन्होंने भी हमें वो दुबई से आज कॉल भी की थी, तो वॉइस मैसेज भेजा था, उनको भी सलाम। उनको तो सराकी में सलाई तो आपको भी सलाम होए बहु बहु। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट से खबरें आ रही हैं, कन्फर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिसको आप सब लोग जानते हैं कि वो किस तरीके का बंदा है, और किस तरीके से परवेज़ इलाही से उसकी वीडियो लीक हुई, फिर जनाब और उसके बड़े हैं, तो वो इस्तीफ़ा देने की सोच रहे हैं। तो इस्तीफ़ा दे दें बिल्कुल, लेकिन हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कि अगर करप्शन का मसला हो तो खाली इस्तीफ़ा काबिल कबूल नहीं, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं, आप बताएं जी, होनी चाहिए कि नहीं? आप सब कहेंगे होनी चाहिए। फिर जनाब पीटीआई वालों को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि जनाब वो जलसा काफ़ी बड़ा कर लिया है उसने, जहांगीर तरीन साहब ने,
اور ان کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین بھی اب جتنے جلسے کرے گا عمران کی حقیقت سامنے آئے گی. جیسے KPK میں جناب وہ پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں تو اس نے کہا ہے کہ عمران کا یہ بھیجا نہیں ہے بھیجا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو باقی جناب علی آپ کو اچھا تو جناب میں باتیں کر رہا تھا بیچ میں کوئی تھوڑی گرمی لگی تو میں نے کہا ہلکا سا پنکھا چلا دوں. کبھی اچھا موسم ایسا ہے کہ پنکھا بند کرو تو گرمی لگتی ہے, چلاؤ تو سردی لگتی ہے. ڈفرینٹ موسم ہے نا, اس لیے اس کی وجہ سے کوئی زکام وغیرہ بھی وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈا تتا ہو گیا ہے, ٹھنڈا تتا وہ بھی چل رہا ہوتا ہے. اچھا جی, عمران خان ہوں کہتا ہے جی میرے نال مذاکرات کرو. تیرے سے کون مذاکرات کرے؟ تو کرتا تھا کسی سے مذاکرات؟ تو صرف مذاکرات کرتا تھا فیض حمید سے, اور وہ بھی قمر جاوید باجوہ کی گود میں بیٹھ کے کہ تاکہ تجھ سے کوئی غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے. اب کہتا ہے جی مذاکرات کرو میرے نال. خبردار جو مذاکرات کیے, یہ اس وقت 7ویں آسمان پہ تھا. یقین کرو یہ انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا, ہر کسی کو گالم گلوچ یہ وہ, ابھی تک وہی سلسلہ ہے. آج جو انہوں نے جلسہ کیا ہے جہانگیر ترین نے, انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ پیغام ہے کہ کسی کے لیے نفرت نہیں ہونی. سیاسی پارٹی بھی جو ہمارا مخالف بھی ہوگا نفرت نہیں ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے یہ تو نون لیگ تو پہلے دن سے ہی یہی کہتی ہے. نواز شریف نے یہی کہا ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نو گالی گلوچ, نو گالم گلوچ کہا ہے نا انہوں نے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں, لیکن یہ عمران خان کے اندر نا یہ بیسک اخلاقیات بھی نہیں تھی جو پورے کر سکے. افسوس ہوتا ہے نا, بہت افسوس ہوتا ہے. تو موسم جناب بہت خوبصورت ہے, ٹھنڈا گرم تو ہے بالکل لیکن بہت خوبصورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور گپ شپ لگا رہے ہیں, جاگ رہے ہیں. جاگنے کے لیے جو فون نمبر میں آپ کو دیتا ہوتا ہوں 0300472572. سیاسی گپ شپ کے علاوہ قانونی مشاورت بھی آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کال کرنے کا بہت شکریہ, اور پروگرام امید ہے آپ کو یہ پسند آتا ہے. یہ گھومتی چائے والا ویسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے, سیچرڈے ہے. تو آپ کو کوئی شعر کون سا سناؤں میں آپ کو؟ ایک تو پاکستان کا ہے نا کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں, اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان کر جاؤں, اور مر تو جانا ہے منصف تو نے ایک دن بالآخر, کاش مرتے مرتے روشن پاکستان کر جاؤں. ٹھیک ہے نا سر, یہ والا ہے. تو باقی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے, فون کریں گے تو آپ کو شعر و شاعری بھی سنائیں گے. اوکے, اللہ حافظ.